Hello guys, mayong gabi guys. Naatay na ako'y mensahe karon guys para sa pagtubag sa post ni Norman Hagmok no sa iyang Facebook. Ang iyang pangutana ingon siya, uyon ba mo nga ang pangalan sa Amahan, pangalan sa Anak ug sa Holy Spirit, Jesus. So karon guys, ang Biblia ato patubagon, no? Para sa ako, may bawaan ninyo sa akong tubag. Adunay mensahe guys sa Marcos. In Mark chapter 11 verse 9, the Bible says, and they that went before and they that followed cried, saying, Hosanna, blessed is he that cometh in the name of the Lord. Kini nga mensahe mao ni atong gamiton para pagpatin-aw ug unsay tinuod, no? So kini sabi ni saya, ug adunay nang uban ngadto kaniya. Oh, nga nagasinggit sa kusog nga tingog, nag-ingon, Hosanna, bulahan siya nga miabot, no, sa ngalan sa Ginoo. Kining ning abot din guys in verse 7. Ang niabot din mao ni si Jesus ang gisgutan sa whole chapter nga maoy ning abot. Bulahan siya nga niabot sa ngalan sa Ginoo. So kining ngalan, bulahan siya nga niabot sa ngalan sa Ginoo. So ang Ginoo ginapoint ani is kadtong Amahan. Now, atong klaro na, dili ni siya ang uban ani ilang interpretation mingon sila na ang ngalan kuno diha is authority of the Father. Dili na to ibiklon ng Biblia pag sabot ang ngalan, pangalan na siya, ang name pangalan na siya, dili na authority. Ang authority is autoridad, authority. Mao na siyang mao nay pagsabot, dili kay angan mahimong authority. Mao na ipagsabot sa uban nga interpreters. Klaro kayo, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. In Mark chapter 11 verse 9, bulahan siya nga mianhi sa ngalan sa Ginoo. Karon, kinsa man tong ning anhi? Mangutana. Si Jesus. Kinsa man tong ngalan ilang yang gida? Iya sa Ginoo, sa Amahan. Kini maklaro na inagi, klaro gud nga tinaw nga verse niya guys, ako ihatag udi sa nakot dalion. Mana tiwasag rin nga video baka sabtan gini yung patibukan ani. Now therefore sa great commandments ni ni Ginoong Hesus, adisir siya ning kayab sa langit. Mabasa sa Mateo. Sa Mateo chapter kapitulo 28 versikulo 20. Ingon siya din 18. Ang si Jesus miabot ngadto kanila nag-ingon, ang tibuok gahom gihatag nganhi kanako sa langit ug sa yuta. Go ye therefore, panglakaw kamo himo ang tinun-an ang tanang kanasuran, bautismohi sila sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit. Ang gisugo ani ni Ginoong Hesus is ang mga apostoles. Busa igsoon, ayaw pag-una-huna nga manggialamon pa ka sa apostoles. Kaya nga naman, wala ka hatagi sa Ginoong Hesus ug katungod nga mo interpret sa mga tinagong butang nga iya sa Dios. Only the apostles, according to what Jesus says. Sa
Guys, sa Matthew chapter 13 verse 10, ingon din ni. And the disciples came and said unto him, Why speakest thou unto them in parables? Gi-question sa mga apostoles si Ginoong Hesus nganong magsulti siya ngadto kanila mahitungod sa parables. Mao na siya guys. Gitubag ni Hesus. Ingon siya, He answered and said unto them, Because it is given unto you to know the mysteries. Only the apostles ang gitagaan sa Dios og katungod sa pagkahibalo sa mga tinago. Pag-interpretar sa mga butang mga igsoon nga tinago. Munay ato ang hinumduman. Ayaw gyud labuwi og kinaadman ng apostolis. Kay bisag unsa di ka kalabaw kay wa kat hatagis Ginoo og kaugaling ng interpretasyon. Mabitaw mo basa kag Biblia. Karon, mubalik ta sa katong Mateo. Balik ta guys sa Mateo 28. 19. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, the Son, and the Holy Ghost. Ang giingon ni Ginoong Hesus, pamautismo kamo sa ngalan. Sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Holy Spirit. Karon, unsa man ang ngalan sa Amahan? Unsa man ang ngalan sa Holy Spirit? Unsa ang ngalan sa Anak? Unsang bautismo ang ipamautismo nila nga ngalan? Ang mga apostolis nakasabot sila, ligdong sila og pagsabot di parehas nimo karon nga naminaw. Nakasabot sila nga katong ngalan nga Hesus, mao tong ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit. Si Pedro na bautismo. Si Pedro mo atong kuag man kay si Pedro naka-witness adto na pagkasulti ni Hesus pagpanlakaw sila. Sugo ni Hesus panlakaw kamo. Si Pedro na wala ka. Wala busa. Sundaon sa gibuhat sa apostolis. Timan Ingon si Peter, guys. Igsuon, paminaw. Mas manggilamon ang apostolis kontra nimo. Mas nakahibaw ang apostolis kontra nimo. Busa ipaubos gyud imong garbo sa kahibalo sa mga apostolis. Ingon si Peter sa Acts chapter 2 verse 38. Siya, Then Peter said unto them, Repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins. Maunay gusto sa Ginoo nga mabautismo ka anang alana alang sa kapasayloan sa imong sala. Kay kung wala ka mabautismo sa ngalan ni Hesus, ang imong sawa pa nang mapasaylo. Kay walay kapasayloan sa laing ngalan. Only the name of Jesus, according to what the Bible says. Muna timan-an ginato na igsoon. Maunay hinungdan nga ma-prove nako nga angan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit is isa. Sumala sa mando ni Hesus ngadto sa pagpanglakaw kamo. Pamautismo kamo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Holy Spirit. Karon kay unsay gibuhat nga pagpamautismo sa ni Peter, so mauto ang tinuod nga angan sa Amahan, sa Anak ug sa Holy Spirit. Tuwa didto. Wala sa imong hunahuna. Huna guys. Ano na itong ang verse guys nga akong pagpamatuod mao ni John chapter 17 verse 11 to 12. Nga nag-ingon dinhi sa verse, And now I am no more in the world, but these are in the world, and I come to thee, Holy Father, keep through thy own name those whom thou hast givest me, that they may be one as are we. In verse 12, while nagampo si Jesus aniha, while I was with him in the world, I keep them in thy name. Those that thou hast givest me, I have kept, and none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Ang ngalan gisgutan dili authority ang ngalan is pangalan dili authority.
Klaro kayo. Ingon siya. Ug karon na ako dinhi pa sa kalibutan. Apan kini sila ania sa kalibutan. Ug ako muanha kanimo amahan nga balaan. Sa verse 11 ha. Bantaye sila pinaagi sa imong ngalan nga gihatag mo kanako. Aron sila mausa. Maingon nga kita usa. Bantaye sila sa gahom sa imong ngalan, ang ngalan nga imong gihatag kanako. Kinsay nagistorya si Jesus mismo nag-claim nga katong ngalan nga gihatag sa iya is iya to sa amahan. Tapos miingon ka, mangita pa kag daghang pasikot-sikot. Unsay gitudlo sa apostoles sunda kay sila amoy gitagaan sa Ginoo katungod sa pag-interpretar sa butang nga tinago. Tinago ang ngalan sa Ginoo, Ginoong Dios amahan. Ang apostoles mo'y nagpamatuod og si Jesus pag-abot din sa New Testament. Muna ang suon nga, iya na pag supaka. In verse 12, John 17 verse 12, samtang uban pa ako kanila, gibantayan ko sila pinaagi sa imong ngalan. Ingon Jesus. Samtang uban pa ako kanila. Tusbon ko ha. Gibantayan ko sila sa gahom sa imong ngalan. Nga gihatag mo kanako. Katong ngalan na, mautong gihatag sa anak. Lisod ka sabton guys. Katong ngalan na, mautong gihatag sa anak. Nga imong sundon. Sumala sa gibuhat nila ni Apostol Pedro nga maoy ilang gisunod. Ayaw pag tumo-tumo. So, kung saan naman ka. Ayaw pag tumo-tumo o kagalingon ng mga interpretasyon nga libog. Nganong imo manglawgawon nga naa may tin-aw. Nganong adto man ka mangitag manginhas sa tong lubog nga di man imo makita ang kinason. Magsamsam ka atong lubog, mamana ka di ka kakitag isda. Pero diri ka mamana sa tin-aw. Kita jud ka dihag mga lagmion nga isda. Muna nga moy atong panaon tong tin-aw na pagkasulti, ayaw ng lubog. No? Muna mga igsuon, napamatud-an na nako ang ngalan sa anak. Ang ngalan sa amahan napamatud-an na. Nga mao to. Ang ngalan sa Holy Spirit mo ako pagpamatud-an karon. No. John 14:26 guys. In John 14:26 ingon si Jesus, but the comforters, which is the Holy Ghost, from the Father will send in my name. Kining Holy Ghost mga igsuon, guys, gikan sa amahan nga gipadala pinaagi sa ngalan kisay nagsulti si Jesus, which is the Holy Ghost, whom the Father will send. Gipadala kuno sa amahan tong kuan Holy Spirit nga nagdala sa ngalan sa anak Jesus gyapon. No? Basta simple kasi sabton. And he shall teach you all things and bring all things to your remembrance whatsoever I have said unto you. Ug kadtong Holy Spirit nga nagngalan og Jesus mao pag ito'y mupahinumdum nimo. Muhatag sa imong kahinumduman. Muna igsuon. Ayaw pag tipas usay naa sa Biblia maunay tinuod. Ayaw ina nga ang ngalan diha is authority bahin-bahin na. Unsa man na? Anong bugto-bugtoon man nato na may tinuod nga pagkasulti? Ayaw pag laina ang mensahe sa Ginoo.